यही शेर मियां दाद है, ये जो गला है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਕੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ मैं ਯਾਦ बुलावांगा जरा बाल बड़े ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਰ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। डोले नु काला सूट सोना लगे। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? वाह ਕੈਸਾ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਝਾਵੇਂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਐਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं PakTV.tv और मैं हूं आपका होस्ट इमरान अली। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनको कहते हैं शेर मियां दाद खान साहब। ठीक है, इन्होंने कव्वाली की रवायत को पाकिस्तान में ज़िंदा रखा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी गाने भी परफॉर्म किए हैं जो कि सुपर हिट जा रहे हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पिंकी लाहौर वाली खोया वाली मलाई वाली ते तीला बिल्कुल तुसी जिस तरह देख रहे हो कि मेरे पीछे तशरीफ फरमा ने गायकी की दुनिया का एक मुनफरद नाम जिन्हों ने सूफियाना कलाम दे विच शोहरत दी बुलंदियां दा सफर इंज ही तय कीता है ते उस तो अलावा म्यूजिक दे विच भी बड़ी गहरी ਤੇ ਬਰੀਕ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮਿਆਂ ਦਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਲੇ ਗਾਣੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम खाने आज़म। आप कौन हैं? आप कौन हैं? हाँ है मैं जाने मैं तेनू मैं पिंकी लाहौर वाली होस्ट PakTV.com दी। आप देख रही हैं ना, पहले इंटरव्यू हो रहा है। कौन इंटरव्यू कर रहा है? मैं कर रहा हूँ पाक टीवी तो है। मर जाने तू इंटरव्यू कर, मैं ते खान साहब की खिदमत करन आई हां। सुरीले लोग ने ते सुरीले लोगों का इंटरव्यू हमेशा सुरीले लोग ही लेंदे। इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ, आप मुझे तंग मत करें। आप तू कर बाद ले में। इंटरव्यू। मर जाने कैसा मैल लाउन वाले झावे वर्गा मुंह है तेरा। मैं एडा इंटरव्यू चढ़िया तेनू, कर ले इंटरव्यू। मैं 20 दिन से इनके पीछे पड़ा हूँ और 20 दिन के बाद जाके अब मुझे टाइम ले मिला। 20 दिन तो पीछे फिरन डे। मर जाने खान साहब ने तेनू फतराना देना सी या 20 दिन बाद सीरी वार के ते तैनू ही देंदे ने, पीछे फिरी जाना। मर जाने सुरीली दुनिया ने। देख ते सही खान साहब की हाल चाल है, तुसी जरा शब बोल के ते आवाम नु जरा गुले गुलजार कर दो। खान साहब मुझे टाइम दिया हुआ है आपने, ठीक है। अब मैं आपका इंटरव्यू करने आया हूँ, बड़ा टाइम लेकर, ये बिना टाइम के आ गया आपके आप पास। इस तरह करें ना कि आप टास्क कर लें कि किसने इंटरव्यू करना है। मैं करना ही बिस्मिल्लाह। आपने। टॉस खान मैं साहब ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਟਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੱਕਾਪੂਰ ਤੇ ਹੀ ਟਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन टॉस मैं करूंगा और वो भी सिक्के के साथ। ये 1 रुपए का सिक्का जी। ਆਹੋ ਕੱਢ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੁੱਟ ਜਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁਣ ਪਿੰਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਵੇਖਿਆ ये दरमियाना सिक्का है। ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਿੱਕਾ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। चलो ठीक है, ਲੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਮਕਾਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अब इंटरव्यू हाफ हाफ होगा। पहले 3 सवाल मैं करूंगा, उसके बाद आपने स्टार्ट ਵੇ करना। ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਕੈਸਾ ਪੌਣੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਰ अब मुझे इंटरव्यू करने दें, आप खामोश हो जाए। ਲੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹੜਾ ਰੇਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕੋਟ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ। ਕਰ ਲੈ, ਖਾਨੇ ਆਜ਼ਮ बैठे। खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद पाकिस्तान में आप बड़े कवाल हैं, ठीक है। अब उसके बाद नौजवानों में कवाली का रुझान कम क्यों होता जा रहा है? क्यों नहीं कोई बड़ा कवाल सामने आ रहा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि कोई भी बड़ा नहीं होता, अल्लाह की ज़ात बड़ी है। ये आवाम का प्यार है जो दिलों में अल्लाह पाक डालते हैं, तो आवाम के साथ ही इंसान जो है और भाइयों के साथ और दुआओं के साथ ही बड़ा होता है। हम जितने भी काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि नया नया कलाम दें जिससे कवाली आगे बढ़े। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? वाह वो अब मसला ये है कि हिस्ट्री थी, बाबा दे दरबार चिड़िया बोल दिया, तो ये भी एक हिस्ट्री थी कि जिस तरह वली अल्लाह के बारे में जिस तरह किताबें होती सारे लोग नहीं पढ़ते उसको, लिटरेचर जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने वहाँ से निकाला ये जो वाक़या था, तो वो मैंने कवाली में पढ़ा तो अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत अता की। ਖਾਨੇ ਆਜ਼ਮ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ अगला ਲਾਂ। मेरे ही है। ਅੱਛਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣੇ। अच्छा। ਖੋਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚ ਘੰਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਪੁੱਛ। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि आपने कवाली का आगाज़ किसको देख के किया, और पहली कवाली के बारे में आप बताएं कि पहली कवाली आपकी कौन सी थी? बचपन में तो बहुत मैं बस शर्मीला ही था, तो मैं बहुत दूर था इस काम से। तो मैं आफ्टर मैट्रिक मैंने फिर जब मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब 84 के एंड पे जब उनका इंतकाल हुआ
تو پھر استاد بدر میاں داد خان صاحب کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا، اور انڈیپینڈنٹ 1996 سے میں جب وہ لاہور شفٹ ہو گئے اور میں نے کہا میں نے بابا فرید الدین سرکار کا دربار نہیں چھوڑنا، میں پاک پتہ نہیں جاؤں گا، تو وہاں سے یہ میں نے سلسلہ شروع ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ اللہ دیتا کالے خان میرے دوست میرے محسن، اللہ پاک اس کو زندگی دے، تو اس کی ایک ریڈیو ہوا کرتی تھی، اس میں پنکی جی آپ بھی سنیں جی بسم اللہ، میں تو سن رہی خان صاحب، میں تو تہاڈی ہوں بھی سن رہی ہوں۔ کئی ریڈیو والے دوست ہونے، میں کہتا ہوں خیر صاحب بس نہ کریا کرو، تسی تو بوجھ ہی لیندے ہو۔ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਤਾ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ मैं ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ उसके बाद फिर वो मुझे कहने लगे कि आप कवाली करें। اس کی ریڈی پہ نا یعنی ہر چیز تھی، جنرل اسٹور تھا، شبرات کا سامان بھی تھا، صابن بھی تھا، کیسٹیں بھی تھیں، ایک یعنی کہ موبائل جنرل اسٹور سی کا۔ ہاں جی ہاں جی، جنرل اسٹور جس طرح ہر چیز اس کے پاس۔ ایویں پونے بھی رکھے نے خان صاحب، باہر کنڈا بھی رکھے نہیں ادو والے اتنا امیر نہیں تھے، انہیں کہڑی اتنے روٹی رکھی سی۔ تو اس کے بعد پھر بس وہ بہانہ اللہ پاک نے قدرت نے بنانا ہوتا ہے، تو اللہ پاک کا رحم ہوتا ہے جب کسی بندے پہ، تو پھر اس کو اچھے محسن اچھے دوست ملتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے کہ پہلا جو میرا البم تھا وہ تھا جو کچھ منگیا سی اتھوں پا لیا، اسی تے فرید نال دل لا لیا، پھر تھا میں ٹکیاں چڑھ آئی، چنی رنگ دے فرید و دن میری، پھر جو سپر ڈپر ہٹ ہوا وہ جس طرح بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں، تو وہ اتنا سپر ہٹ ہوا کہ 1996 کی بات ہے یہ۔ تو نصرت فتح علی بھائی ہر عرس پہ آتے تھے، آپ کو پتہ ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ، تو ان کو بھی فرمائش پڑ گئی، تو انہوں نے کہا، وہ ہنسنے لگے، کہتے اچھا اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہیں آتی میں سنوں گا۔ تو بھی میں تو ان کا سمجھے بیٹا بھی ہوں، تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت کے جتنے اس وقت کے دور حاضر کے قوال تھے، سب کو پھر میری قوالیوں کی فرمائش پڑنے لگی۔ خان صاحب پہلو ویکھو نا، بدر میاں داد خان صاحب، پھر شیر میاں داد، تے اے بھلا جوید میاں داد کی لگدا تہاڈے؟ میرے نال ویسے لگدے نے، تے ایک دن مینوں ملے دربار بابا فرید تے جوید میاں داد صاحب۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تے جس طرح پنکی جی تسی سوال کیتا نا، جی جی، انہوں نے بھی انہوں دے آٹوگراف لوگ لے رہے پھر، تے میرا بھی ٹائم سی، میں بابا حضور جانا کہ جو شیر میاں داد بھی آ گئے۔ خیر اسی بڑا انجوائے کیتا، تو ملے، تو میں بھی کہنے لگے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو جوید میاں داد ہیں، یہ شیر میاں داد آپ کے کیا لگتے ہیں بدر میاں داد؟ تو ایک بھائیوں کا رشتہ ہے، ویسے ہمارا نام جو ہے ان کے بزرگوں کا نام، میرے بزرگوں کا نام، ہمارا نام ملتا ہے۔ اگلا سوال کر رہے، کلی کرنے والی کوچی ورگا منہ ہے تیرا۔ اچھا سر، آپ بتائیں، آج کل ٹک ٹاک اسٹارز کے ساتھ آپ کافی پرفارم کر رہی ہیں، لائک جیسے ڈولی ٹک ٹاک کی بڑی اسٹار ہیں، ان کے ساتھ پرفارم کر رہے ہیں، تو وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ڈولی دا کی منہ ہے خان صاحب، ایک ہوتے سے مدے ٹماٹر ورگا منہ ہے۔ نہیں لیکن نہیں پنکی جی، ڈولی کو ایسا نہیں کہنا۔ خان صاحب کدی میرے نال ٹک ٹاک بناؤ نا، تسی ٹک بھی بھول جاؤ گے تو ٹاک کرنی بھی بھول جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، بناواں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ذرا روزے نہ اگلا۔ اچھا، ڈولی کے بارے میں بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ؟ ڈولی کے ساتھ وہ پہلے تو ہمارے پاکستان کی وہ بہت اچھی سٹار ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی آپ کو پتہ، جس طرح پھر میں نے یہ گانا بنایا ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے، تو یہ بڑا پاپولر ہوا۔ تو اس کے بعد ڈولی جی اور میں نے بہت سارا کام کیا۔ اب نیکسٹ جو آ رہا ہے دیدار جی کے ساتھ آ رہا ہے، خوشبو جی کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ کام بھی جس طرح آل راؤنڈر ہر بندے کو ہونا چاہیے میوزک میں، تو آپ کو پتہ ہمارا خاندان اللہ رحمت سے آل راؤنڈر، ہم غزل بھی، گیت بھی، قوالی بھی، کلاسیکل بھی گاتے ہیں، ہر چیز ہے، یعنی کہ تمہیں میوزک کی جیڑی اسیسری چاہیے تمہیں خان صاحب کو لب جائے گی۔ تمہیں کوئی بریک تبلا چاہیے ہوئے تو خان صاحب تمہیں فوری سنا سکتے ہیں، تمہیں کوئی گانا بریک چاہیے ہوئے خان صاحب سنا سکتے ہیں، کوئی غزل چاہیے ہوں مر جانے، اگلا سوال بھی پوچھ لیا، میرا منہ کی ویکھی جانے۔ سر آپ یہ بتائیں کہ قوالی کے بعد آپ نے سرائکی گانوں میں بھی ایک نام بنایا، پنجابی میں بھی نام بنایا، اللہ کا شکر ہے۔ قوالی زیادہ مشکل ہے یا گانے؟ نہیں، قوالی تو بہت ڈیفیکلٹ ہے بھائی، تو گانا تو ایک کہتے ہیں نا بندہ سولو بڑا آرام سے پرفارم کر لیتا ہے، جو سیکھا پوچھا ہو، جس نے سیکھا بھی ہو۔ لیکن قوالی میں، کیونکہ یہ قوالی ایسی صنف ہے جس میں آپ کو پہلے تو کلام چوز کرنا ہے، اس کے بعد اس کی کمپوزیشن بنانی، کمپوزیشن کے بعد پھر اس کی تضمین ہوتی ہے قوالی میں،
وہ جو جس کو ہم گرہ بندی کہتے ہیں اس کے لیے. اچھا پھر نالج ہونا بہت لازم ہے. تو کیونکہ ایک قوالی کو بھی آپ اگر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس کو آپ پرفارم کر رہے ہیں تو آپ کو پاس پھر مواد بھی اور عقل بھی اور وہ حافظہ بھی اتنا ہونا چاہیے. اس کے بعد اس میں سرگم ہے, اس کے بعد اس میں بنا جس طرح امپرووائزیشن آوازوں کی ہے سارا, وہ ایک ڈیفیکلٹ قوالی, بہت ڈیفیکلٹ ہے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ کبھی آپ شو کرنے جا رہے ہوں قوالی اور جاتے جاتے ٹائر پنچر ہو گیا مر جانے تو کی شو تے پہنچ کے خان صاحب نے جڑے پیسے ہوندے نے وہ چکنے. سوال آپ چپ رہے, مجھے سوال کرنے دیں. خان صاحب آپ کبھی شو کرنے جا رہے ہوں تو آپ کا کبھی گلا خراب ہو گیا اور واپسی کا راستہ اختیار کیا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو دیہڑی مار خان صاحب دی گلا خراب ہو گیا مر جانے سنگر ہے کیڑا سوال پوچھن دے. نہیں اچھا سوال پوچھا ہے, اچھا سوال دیکھ لیں, اچھا سوال پوچھا میں نے. ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی کویت سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پہ نا جیلم سائڈ کے ساتھ ہی, تو ان کی بہت بڑی شادی تھی. نہیں ایک مجھے یاد آ جاتا ہے. تو انہوں نے جب بڑا مجھے جتنا پیسے میں نے مانگے, انہوں نے کہا خان صاحب ہم آپ کے بڑے عاشق ہیں, پلیز آپ آئیں. خیر تو وہ گلا بیٹھ گیا میرا, کیونکہ میں پورے مہینے سے میں پرفارم کر رہا تھا. نہیں راہ چ تسی کسی دا چیزا کر بیٹھے ہو. نہیں میں سارے راہ بول اچھا دے پنکی جی میری عادت ہے, میں ورنہ میں آپ کا اتنا چیزا کروں کہ آپ کو سمجھ لگ جائے. خان اعظم میں اس گل سمجھ نہیں ہے بڑی میرے جان اعظم میں مجھے پتہ ہے. اچھا اب وہ میں اتنا تھکا ہوا تھا یا گلا بھی تھک گیا اور سارا, اور میں اس کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے مجھے بک کیا تھا. پہنچ تو میں گیا, میں نے کہا میری بات سنیں, آپ نے جتنے پیسے دیے تھے اس سے ڈبل لے لیں, لیکن میں پرفارم نہیں کروں گا. بولا بالکل ہی نہیں جا رہا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے خان صاحب بس آپ آ گئے ہیں, آپ بیٹھ ہی جائیں. میں نے کہا یار بیٹھا نہیں جاتا, جو غیرت مند انسان اس سے نہیں بیٹھا جاتا. پھر میں اپنے رب سے اتنی دعائیں درود پاک پڑھوں, بابا صاحب کو یاد کروں, اللہ پاک کو یاد کروں اور کہوں یا اللہ میری عزت رکھنا, کیونکہ میری بات سنیں. جب یہی شیرمی انداز ہے, یہ جو گلا ہے, تو اب یہ بیٹھ جائے گا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ حقے کا اور ایک آرٹسٹ کا فوراً منہ پہ پتہ چل جاتا ہے. جب حقہ پیتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا نہ, تو وہ کہتے ہیں یار اچھا نہیں ہے, کس نے اس کو. اور آرٹسٹ بھی اس طرح پسند نہ آئے تو فوراً کہتے ہیں نہیں یہ اچھا نہیں. ہاں جی پہلا کاشی دس دیندا ہے کہ تمباکو دا کی معیار ہے. یہ بات ان کو کتنا پتہ ہے. میں معافی چاہنی ہوں. اب اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ نہیں جی آپ پیسے اور لے لیں لیکن آپ نے گانا ہے. میں کہا مر گیا تھا. اب بس یہ ہے کہ پھر دعائیں کام آ جاتی ہیں. میں بیٹھ گیا, اب میں بیٹھ گیا ہوں, قوالی شروع ہو رہی ہے. میں اب تھوڑا سا آلاپ کیا لیکن نہیں ہو رہا, یعنی کہ اتنے سراں تھلے رکھ کے شروع کچھ بھی نہیں ہو ہی نہیں رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پھر بس یہ ہے کہ بس میں بارگاہ الہی میں رویا ہوں اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے کہ اب یہ دنیا دیکھ رہی ہے, اللہ پاک تو مہربانی فرما. تو ایسا گلا پھر کھلا کہ آشش ہو گئی. خان صاحب ماشاءاللہ سریلے تے پہلو ہی سن, تے جدوں دا خان صاحب اللہ پاک انہاں نوں صحت تندرستی دے, تے جدوں دا خان صاحب دا بائی پاس ہویا ہے اس تو بعد خان صاحب ہور سریلے ہو گئے نے. یہ دے وچ کنی کو صداقت ہے؟ واہ پنکی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں آفٹر بائی پاس میں عمرہ پہ گیا تھا, تو جب میں اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک پہنچا تو حرم میں بے ہوش ہو گیا. یعنی وہ ایک شعر ہے کہ کہاں میری قسمت کہاں یہ گلی ہے, حضور کی جو بارگاہ تھی. تو اس کے بعد پھر میں جنت البقیع کے آگے کھڑا ہو گیا, تو بہت رویا بی بی پاک کے دربار شریف کے آگے. تو بس میں نے یہ کہا کہ اب میرا آپریٹ ہو گیا اور اب میں قوالی کیسے کروں گا, تو اور مجھے کوئی کام بھی نہیں آتا. تو یہ میرے آقا مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا کرم ہے کہ جب میں واپس آیا تو میں نے ٹیسٹ بھی کروائے اپنے. تو ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر مجھے کہنے لگے کہ آپ بائی پاس کے بعد نا آپ نے قوالی نہیں کرنی. تو عمرہ جب میں کر کے آیا, یا غالباً عمرے سے پہلے میں لندن کا میرا ایک ٹور تھا, تو وہ میں کر کے آیا. تو میں نے ڈاکٹروں کو نہیں بتایا. تو لیکن جب انہوں نے میرے ایکس رے دیکھا تو انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ,
पूरा ये महीना क्या किया आपने? तो मैं बहुत डर गया। मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर से कोई बात छुपी नहीं होती। मैंने कहा जी मैंने कवाली की है। अच्छा, तो फिर इसको नहीं छोड़ना आपने, ठीक है? वाह, मैंने कहा क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, ठीक, और आपने पढ़नी है, और बस जब थकावट महसूस करें फिर नहीं पढ़नी। मैंने कहा ठीक है जी। तो अल्लाह का इतना करम है, 15 साल से मैं कवाली कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ कवाली की। तो ये मेरे जो करम है, ये जो आपने बात की है, जी जी, ये सारा मेरे मौला पंजन पाक हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के निगाह है। वाह, बिल्कुल ठीक है। मैं भी कह रही ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ये खास ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਗੁਣਾ ਫੈਨ ਸਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾ। 110 ਗੁਣਾ ਫੈਨ। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं ਮੈਂ ਤੇ थोड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮਾਨਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਵਾਲੀ ਤੇ ਧਮਾਲ ਹੀ ਪਾਵਾਂ। खान साहब ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਕੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ मैं ਯਾਦ ਕਰੋ। बुलावांगा जरा वाल ਵੱਡੇ कर। खान ਖਾਨ साहब ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਕੀਨ एडे ਕਰੋ। छोटे नाल धमाल है, छोटी धमाल। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਵਾਲ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੇਗੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੇਗੀ ਖਾ ਗਈ। खान साहब सुरीले भी बहुत ने तो नुकीले भी, जरा पीछे होके बैठो। ਮਰ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੈਸੀ ਘਬਾਨਾ ਵਾ ਕਿ ਨਕੀਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਰੀ ਗਿਆ ਵਾ। अच्छा खान साहब ये बताएं कि डेली कितनी देर रियाज करते हैं? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਬੀਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਰਾਤ करना। रियाज जो है वो हम इसलिए लकी भी हैं कि हमारे पास दरगाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह है, क्योंकि हमारा वहाँ पे टाइम होता है। वहाँ जाके हम जो नया कलाम लिखते हैं ना, तो जब वो भी पढ़ते हैं पता चल जाता है ये लोगों को पसंद आ रहा है। और हमारा जितना भी रियाज होता है बारगाह बाबा फरीदुद्दीन सरकार में होता है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾने आजम कोई साढ़े वास्ते भी कोई 27 अंतरा गुनगुना दे होना। हाँ हाँ, वैसे पिंकी मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ। अभी जो रिसेंटली मेरा रिलीज हुआ है कि ढोले नु काला सूट सोना लगे। अल्लाह खैर ही करे। मैं ते पाक इस तो आई हूं खान साहब, मैं ते पाक इस तो आई हूं। लो पिंकी जी, मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ ये गाना। ऐ शुक्रिया खान साहब। मेरा ढोला डाडा सोना ए दे जिया ना कोई होना, हसी राह च खलोइए उदी तक न पवे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे। जी, मैंने शेर मियां दाद खान साहब के साथ बहुत सारी बातें की, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके कैरियर के बारे में बातें सुन के यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अभी शेर मियां दाद साहब से इजाज़त चाहूँगा। आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत आए। अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप आए, पिंकी जी आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।